anti party activities khaimani tai 10 schedule anti defection law ajaga sang complaint khake speaker thani hingke botau bini MLA ship to kharisang kha not ko saiman khana hingka ama hike tabuk sini tabuk thanai je Dhananjoy Tripura MLA Raida MLA ni bini against sabo sang ama kana action nanai je sini party ni against sam khaimani bagai Gabo to Vidansabha speaker ba to all an kanun saiman boga sidiri tan boga jasa kham jodi nam tu ke complaint khaiman hunke abo to jodi khorok sab jodi bo bini sechai babe ichha kitu babe jodi bini MLA si bagari thang ka abo to ang phano ba speaker phano bo mai asa mai bini sechai je bo thang mane resignation tine gal daga to boya sani mano kintu sini torof theke sang obno complaint thake je bo sini party ni against thangka bo sini party ni against bini activities bagai bono sang anti defection law ab kaisa law tamo 10 schedule abo sang ko abono file thane ge brisho ke thangmane ro aina khobja dia da aina sang complaint thake abone mule no bono gotau kharis khake speaker kharis khake lo bono bini MLA po reservation khlai pono ha pari to jora pai nai tongka ketabo reservation khaimana jor complaint khaiman tam lap nai tam phaida to IPFT botol ni bagai abo IPFT ni botol ni bagai sini lab ba lab ama hai tauram ni sungto sini sungto saimano IPFT asaimani Tipraland sanam nani bagai nge baksa salai IPFT Tipraland se sanlia apde nai kinu sung apongno omage torna busungo IPFT Tipraland sanlia aboni praman bhai rojaman Tiprasan rojaman rimeya nor nugui tongo sung BJP by hapang thawe allied organization tong allied ko sarkar khale tong tei pot every year nor nugui tong 2018 sarkar phaimani porebo 2018 bo thangai delhi o thangai movement theke ke kisudin sakang je thane 23 august apur bo nor nugui tong je sini minister cabinet minister tai sini MLA ro delhi ni jontar motor thangai Tipraland ni magai awas samani memorandum submit khaidamani hingke onek borok sawo je Tipraland IPFT sanliya sung omno sanamo sungo sini je jagao sung tawo tongko IPFT ni je demand Tipraland ti sung tawo tongko hingke IPFT assignment se Tipraland ti hingke sung je sini je leaders o jaga phainero MLA phanang thung minister phanang thung borok sini borok no Tipraland mai asak sung IPFT khaino sung androng khaidana nei samai tangrja kintu sini o je Tipraland family sini borok androng khai phai GMB khaka dosor namal simi boni kuno recognition to tong boni kuno sinimung to tong gurei bor gut basan ha kani ni bamfran CPM bai thang basan nang kuno registration kori kuno mo kore nge sangwa jaga nugui tong sini je IPFT jebabe সংগ্রাম খাইয়ে jebabe ti he phekya jebabe foundation tui phekya omno sung sini bororok sini বিশ্বাস o IPFT ni je পতাকা তোলা Tipraland আন্দোলন তাইসা হাইন হাইসিন bororok phaipine abo sini বিশ্বাস তারমানে বখারা গিয়া হাসি বলে লোকরক বখারা গিয়া bororok khara gya Inglia bhai udang sin go ordong Inglia am hai cinta dara khai কিন্তু sini jara taw IPFT joto din tongnai rok bebono mai chili ni wan chobdi taw sini MLA tong sini sindu babu tong sini prosanna babu tong sini Dhananjoy babu tong sini sar NC tong sini working president taw cabinet minister sini Prem Kumaria sing joto tong sini vice president tong joto sini full flash executive body taw tong division bo sini jyotisa division ka thang tong kho actively kisamisa ka sarbai kya abai sing kun bukha banyani ko krei obono nong ni media ni bising tei sini je public sin tipa sarno sing kobona busungo IPFT na andolon kha dofani safe security jotodin point mai asak andolon hai magi sing bukha thiya আচ্ছা ছাত্তা কিছু কক মানে সারমে বানো কজা নান লগে আপনি ফাইপিনে দেবো হাই ব্রনি নক যোগাযোগ তো বেকে সারমে বাবে abdo sungai kuno jogajoग kore abdo bini meta ngono to party ni ko expel khair jakno পার্টি নেসপল খাইছে party ni expel আচ্ছা আচ্ছা gabon hore not to sujil million khana bini abo santau pa san thanglia abo to already party ni expel khair jakno আচ্ছা te kogresana mo songaise tini do ঠিক ঠিক kaham prashna khai ka bo saka IPFT o guardian krikha আঠাসিং সাকা নক হামলিয়া IPFT খামা হাই সংগঠন যেটা অর তিনি
4 ইঞ্চি তিনি বয়স হংখা বুরাংখা বা চলিয়া বিনি স্বাস্থ্য চলিয়া কিন্তু এনসি করি ওंखायनो ও আইপিএফটি করি থানায় আমহাইয়া এনসিনি পরে বিনি পরবর্তী ফাইনাই তাंनि बागै हिमाले अमु सिनि एक्जिस्टिंनि बागै मुभमेन्ट अमु खाजाक आं हाजिं साका आइपिएफटी अलरेडी बेबन दं बिनि फाउन्डेसन दङ सब किछु दङ रिकगनिशन बिनि आइडियोलॉजी गठनतन्त्र आइन बेबन दङ अमु कोनो खरकसा व्यक्तित्वनि अमु पार्टीया अमुखा दफानि मुक्तिनि बागै कायसा संगठन ओंखाय बजे सामानि तबो आइपिएफटी गार्जियन करिखा सिन एनसिसा तबो गथां दंले मिनिस्टार होम मिनिस्टार निनि दुगने प्रेसिडेंट बुनो थनि प्रति बसनो सोंनाय नाम साबमिट खायफै दं सतामो फे तंग बदल याक माने आईपीएफटी तो हापांगो तंगो किंतु तिप्रामो तो एडिसिउ सिमिसे तांगे बदल याक ना ताम फेरना अब तो बिनि पर्सनल मैटर अच्छा सर आईपीएफटी ताम तंखना ताम बागे लोकरक आईपीएफटी नि तुरुक आलका बदल थां बा एमएलए बो थाङै दं ताम रेमे आईपीएफटी आन बागे ताम ने बागे याकरा मेन आने खूब काम प्रश्न खाया खूब काम प्रश्न नै आं आज आबनो हंका माके सानम जोंगो सिन त्रिपुरा सारा हंका जों बेलाय बखाबा सिन दर्जबक बय निनि सेपारेट स्टेट बा निनि मुभमेन्ट खायबेनि अनेक बसर लं आन्दोलन खायया जेमन ताबो तेलेंगाना बर 1959 सिमी बरक सेपारेट स्टेट आन्दोलन खायबेनि बुरमांका 2014 लं माने लं जार्नी बंनि जोंबोसो खायया आईपीएफटी 14 बसर सिकु इनका 14 बसर बाय ताबो जे सिनि इसिमिसे अचिभमेन्ट नखा तावरामदि 2018 जखन आईपीएफटी बीजेपी सरकार फायका आफ्रो अलरेडी लगे लगे 2000 को 18 न 125 टीटीसी नि बगे बिल पास खायर हका हाई पावर मॉडलिटी कमिटी अपनी बिल पास खायर हका इनके जों आमन पदे नासिं मालायलिया सिन्तिब्रा सारा बखा बारा तार माने बरकताय इंलिया आम हेनि वान सिखिब लायखा इनके आजागानो सिनि ड्रॉबैक सिन्तिब्रा सारा ड्रॉबैक आजागानो जों आन्दोलन खायलायो किन्तु आन्दोलन खायै मान्थै इनके जों इंलिया ने ताकि जा थांलायो आबनो सिन ड्रॉबैक इनका आंगाबो सिनि दिनि नंनि मीडिया बिसिंति सिनो जे लीडर जोंबा याकारि खानार नां बमु सानामु जों नरक तो आईपीएफटी नि टिकेट बाय एमएलए खा नोंताबो तिप्राले नेमे फनो ननो तो प्रतिनिधि चंग खातिब्रा सारा ननो बुद नायरो बिनि बागै नों जेता सुबिदा खाय दं खायना नांमानि इनके नों तिनि याकारि थांगा जागा तिप्राले कसे ननबो दायित्व रोजाबला नों साइमामले नों तिनि बिशकेतु धनंजय नों साइमामले नों एमएलए ब्ले नों सामनो दुसरे बात तिप्राले कक्षायाना आबनो आंनो सानाबो जों सिन्तिब्रा सर बेले बखा बारा माने काहे जागा संतिगलाय मैया ता हने बागे हिमाले और तंखे और दा न किन्तु जों लंजिविटी जों सिनि सेफ सिक्युरिटी जों परमानेंट सल्यूशन पान हंदी तिप्रालेन पान हंदी सिना आईपीएफटी दिमन तो तिप्रालेन जों आईपीएफटी समय तांजा जतदिन पॉइंट ओ जे सल्यूशन तिप्रालेन नि आसा मुभमेन्ट खाय थानाय बरक तंथुं करिथुं ताबो सिना आईपीएफटी नि যথেষ্ট সংগঠন दंख जे तिप्रालेन आन्दोलन खाय थानाय बागे যথেষ্ট সংগঠन दंख रमनि जों बुधबार सावै पास नि मानो पाब्लिक सिनि लगी करिङै मानो किन्तु सिनि फेभार एक्समै फाइपिना सिनि कन्फिडेंट दं सिनि एक्टिविटी सिनि आन्दोलन बिसिंतै आबो सिनि फुलि जों कन्फिडेंट दं कारण आईपीएफटी खा माइके स्नामजा आईपीएफटी नि ताम करि दंनाय आईपीएफटी को बाखलायलाय किन्तु सिनि आईपीएफटी तो जों तो कायसा संग्राम खायै सिनि बर रकनो सेफ सिक्युरिटी नानि 12 लक्ष तिप्रा 12-13 लक्ष तिप्रा सानो तिप्रालेन माने बिसिंतै सोंफियगना हने आन्दोलन खाय समाय दांलाय नखरमानि इनका ओ जागा सोंबाय जों जुदि बेट्रायलिंगै इन ओ पार्टी ओ जागा बरक करिखा बा बरक कमंखा हने ताकासे पार्टी नखर थाने आमहाया हेगे तो नेशनल पार्टी खेले तमं हमले आबनो आईपीएफटी नि आन्दोलन खा कायसा जों पॉलिटिकल तेके संग सिनि एक्जिस्टेंस बगै जों लराय इनके जों एक्जिस्टेंस बगै जे लराय खेबिन अब जों एक्सिप द खेमंखा मायाको ताबो ऑनगोइंग प्रोसेस दं इनका जों जे तिप्रालेन 14 बसर मय जे तिप्रालेन आन्दोलन खाय फेमिनि सिन बर सालायो आईपीएफटी किछु खेमिले हने किन्तु संनुखा आईपीएफटी नि आन्दोलन नि फले न ताबो सिनि जे तिप्रा सानो बिसिङ जिता चेन्ज दं माने परिवर्तन दं माने संनुखा अब केबो असिगा खायमला कोनो पॉलिटिकल लीडर कोनो इंटेलेक्चुअल अब असिगा खायमंगला जों नुगु दंले अनेक चेंजेस सिन बरनि बिसिङ आगि ताम तंगनि ताबो तामंखा सिन बरनि बिसिङ जों एक समय हेंखा सिनि कक न सानानि बागै सिनि दफानि कोनो साना बागै जों हुजारि पन्द मा साले किन्तु ताबो दुकान बेसर पानंतुं चा दुकान पानंतुं निनि फिल्ड जेखोनो एनी जागाव थां ताबो जों तिप्रालेनि कगंथुं दफानि कगंथुं जों जिरिखौ सलायमान जे बत 3 साव जे अंग विधानसभा तिप्रालेनि क्वेश्चन जमासी इमेल जमारिया थाय कैंसल खायदि जाखन हायने बत आबो मखनानि जों तिप्रालेन मानानि नरक
ত্রিপুরা মানে ইন্ডিয়া হাওয়া যে जोंनि सेपारेट स्टेट मानेराव যেমন তাবো 2000 নিনি ঝাড়খণ্ড মানখা উত্তরাখণ্ড মানখা ছত্তিশগড় মানখা আবনপর 2014 নিনি তেলেঙ্গানা মানখা বরকি বিধানসভা বিল পাস আরো বিধানসভা বিল পাস খাইয়ে সাসাউইদা নিনি কেন্দ্র গখাইবা নন সেপারেট স্টেট নাই আবো তো কেন্দ্র সেরা নাই নিনি অজাগাও খানানি অজাগাও তাবো সং অজাগাও সিনি এমএলএ বসুত 8 জনা বিসিং বিসিকে থাংকা আবন ব্র তাবো থাংকা হংকে অজাগাও 60টা নিবিসিং সিনি 20টা এসটি রিজার্ভ সিট আজাগাও সং 8 জন আছে এমএলএ আজাগাও সিনি তাবরম নি সং যেকোনো নিনি কক সানা থাঙ্গাকে যেকোনো কক সানা থাঙ্গাকে যেকোনো নং এমএলএ আজাগাও নং তাবো নিনি সৈজাক আবো স্ক্রুটিনি কমিটি কাছে দং আবো তি পাস খাইথাঙ্গাকে কক সাইমিয়া তখন সিনি এমএলএ অনেক সময় নিনি গিরাওয়ার বা বিভিন্ন সময় টিপ্রালানি কক্তি সে হানিমায়া নগো অরতি সামাবাই খানারি আনি কক অরতি সামাবাই जों টিপ্রালানি মানি থাঙ্গানা আমাহিয়া সিনি বড় অনেক বড় এনসিডি বর্মা 2018 সরকার ফাইমপ্র টিপ্রালানি কক সালিয়ানি সব অর টিপ্রালানি কক সাকাইনো মানে আমাহিয়ালে কিন্তু जों তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেটা প্রাইম মিনিস্টার হোম মিনিস্টার নিনি প্রেসিডেন্ট বুঝিনি